बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। कोरोना के 10% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी। तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गई हैं। 10% से जायद वाले अजला और शहरों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी और आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद को शिरकत की इजाजत देने का फैसला किया गया है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत हाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। 10% से कम शरह वाले शहरों में आउटडोर तकरीबात में 500 अफराद शिरकत कर सकते हैं। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। 10% से जायद शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गयी। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन 50% हाजिरी के साथ आएंगे। 12 साल से जायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी, जबकि 12 साल से जायद उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत की गई है, जबकि सिनेमा, मज़ारात और पार्क्स में भी 50% अफराद की शर्त आयद कर दी गई है। कोरोना एहतियाती तदाबीर पर 31 जनवरी तक अमल दरामद जारी रखने का फैसला, जबकि शादी हॉल से मुतालिक एहतियाती तदाबीर 15 फरवरी तक बरकरार रखी जाएगी। एनसीओसी 27 जनवरी को इजलास में सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगा। और अब कुछ अपडेट्स हैं पीएसएल के हवाले से। सिर्फ 25% तमाशाइयों को मैच देखने की इजाजत होगी। पीएसएल 7 के लिए पीसीबी का बड़ा ऐलान। नेशनल स्टेडियम में 8000 शायकीन एक दिन में मैच देख सकेंगे। लाहौर में होने वाले मैचेस पर फैसला बाद में किया जाएगा। फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर किया गया। सिंध में कोरोना के वार तेज हो गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि इंडोर सरगर्मियों पर 24 जनवरी से पाबंदियां लगाई जाएंगी। मजीद कहा 10% से जायद वाले शहरों में इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। कोरोना के 125 मरीज ऑक्सीजन पर मुंतकिल किए गए हैं। कराची में 22 मरीज वेंटिलेटर पर है। अस्पतालों में दबाव दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। 24 घंटे से कोरोना केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची में कोरोना केसेस की शरह 30.7% है। उन शहरों में जहां पे पॉजिटिव केसेस का तनासुब 10% से ऊपर है, वहां पर इनडोर सरगर्मियां जो हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। चाहे सोशल गैदरिंग्स हो, रेस्टोरेंट्स की, होटल की इंडोर डाइनिंग हो, या इंडोर शादी ब्याह की तकारीब हो या समाजी तकारीब हो, इनके ऊपर 24 जनवरी से पाबंदी रेकमेंड की गई है। पॉजिटिविटी का तनासुब सारे सूबे के अंदर तकरीबन कोई 19% है। सारे सूबे की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम कराची शहर पर नजर डालते हैं तो तकरीबन कोई 38% है। पिछले 24 घंटों में सिंध भर में ये नंबर अब बढ़ के वेंटिलेटर पे 22 अफराद का हो गया जो क्रिटिकल हैं इस वक्त, और तकरीबन 125 पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं या बाईपैप पे हैं। ये शो करता है कि कितना तेजी के साथ ये वायरस ना सिर्फ पॉजिटिविटी रेशो में तब्दीली लेके आ रहा है, बट उसके साथ साथ अब थोड़ा हमारे अस्पताल पर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी 2021 का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि माजी के गलत फैसलों की वजह से मुल्क नीचे गया। एसएमई सेक्टर को माजी में कभी अहमियत नहीं दी गई। एसएमई का जीडीपी में बहुत अहम किरदार होता है। छोटे बिजनेसमैनों के लिए कर्ज हासिल करना इंतहाई मुश्किल था। पॉलिसी के इजरा से छोटे बिजनेसमैन के लिए आसानी पैदा होगी। अहमियत दे रहे हैं एसएमई सेक्टर को, जो कि उसको आज तक कभी दी नहीं गई। एसएमई सेक्टर, जिस तरह आपने बयान किया कि ये सबसे ज्यादा रोजगार देता है एक मुल्क में, और इसका जो जीडीपी यानी जितनी हमारी सालाना दौलत बनती है उसमें इसका बहुत बड़ा शेयर है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो शेयर नहीं जो होना चाहिए। छोटा बिजनेस होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो कर्जे मिल जाते हैं, लेकिन जो छोटा बिजनेसमैन है उसको मुश्किल था क्रेडिट मिलना बैंक से। तो आपने एक सबसे बड़ी रुकावट ये उनकी दूर की है कि अब आपने उनके लिए आसानियां पैदा कर दी उनको क्रेडिट पहुंचाने के लिए।
जजेस तकर्री से मुताल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास पीपी रहनुमा फारूक H9 नाइक की ज़ेर सदारत हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन बहजाद सलीमी ने। बहजाद सलीमी, पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है, मज़ीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी, जजेस तकर्री से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। इस तरह वो सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। उनकी तकर्री की मंजूरी सीनियरिटी के असूल को नजरअंदाज करते हुए दी गई है। इस हवाले से जो आज इजलास है वो जजेस तकर्री से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी का वो पीपीपी रहनुमा फारूक H नाइक की ज़ेर सदारत हुआ था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। इस हवाले से फारूक H नाइक का कहना था कि जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी इत्तफाक़ी राय से दी गई है और हम सीनियरिटी के तरीकाकार को ख़त्म नहीं कर रहे। खातून की पहली बार चूंकि तकर्री हो रही है तो इसलिए उनके नाम की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी मुल्की मफाद में दी गई है। ठीक है बहजाद सलीमी, बहुत शुक्रिया। खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोन पर राबिता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने मिल बैठने पर इत्तेफाक कर लिया। नुमाइंदा न्यूज़ वन शाकिर सोलंकी से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। शाकिर, बताइएगा टेलीफोनिक राबिता हुआ, क्या बातें हुई? जी बिल्कुल, पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन बर्फ पिघलने लगी है। आज राब्ता हुआ है मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, और जो दोनों के मुश्तरका दोस्त हैं वो कुछ अरसे से कोशिशें कर रहे थे कि दोनों के दरमियान राब्ता हो, लेकिन आज राब्ता वो हो गया है और दोनों ने इत्तेफाक किया है कि जल्द मुलाकात की जाएगी, क्योंकि पीडीएम भी अनाउंस कर चुका है लॉन्ग मार्च 23 मार्च को और पीपल्स पार्टी भी 27 मार्च को लॉन्ग मार्च अनाउंस कर चुकी है इस्लामाबाद की तरफ। तो मुश्तरका लॉन्ग मार्च के हवाले से एक डिबेट चल रही है। इस पर भी जब दोनों रहनुमा आपस में मिलेंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि मुश्तरका जदोजहद की जाए हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए, जिस तरह पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से की जाती थी। जी, शाकिर सोलंकी तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ से चीनी सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अमन के लिए आलमी शराकतदारों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफीर ने CPEC के लिए महफूज माहौल की फराहमी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मजीद कहा इलाका इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। राना शमीम बयान हल्फी केस में प्रोसिक्यूटर की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। राना शमीम ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को बतौर प्रोसिक्यूटर हटाने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में राना शमीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आज खुद नोटिस के तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया। अटॉर्नी जनरल का पहले दिन से मेरे खिलाफ रवैया जारी है, वो गैर मुंतखब नहीं। अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं जो PTI के हाथ में है। अटॉर्नी जनरल सजा दिलवाकर PTI हुकूमत को खुश करना चाहते हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने यह ऐलान ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पहले राउंड में डबल्स इवेंट हारने के बाद किया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का कहना था, मैंने फैसला किया है कि ये मेरा आखिरी सीजन होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। के बाद आपको बताएं, हुकूमत और अपोजिशन अरकान की अदम दिलचस्पी ने पार्लियामेंट को बेवकूत बना दिया। कौमी असम्बली के 342 अरकान के ऐवान में कोरम पूरा करना भी मुश्किल बन गया। इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुअत्तल कर देना मामूल बन गया। कौमी खजाने को रोजाना करोड़ रुपए का टीका लगने लगा है। नुमाइंदा न्यूज़ वन शाकिर सोलंकी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। शाकिर, बताएगा कोरम पूरा नहीं हुआ आज भी? जी बिल्कुल, आज भी कोरम पूरा नहीं था और तिलावत कलाम, नात और कौमी तराने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और 2 दिन पहले भी इसी तरह ही देखा था। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की अदम दिलचस्पी होती है कौमी असम्बली के इजलास में। 2 दिन पहले तो 4 हुकूमती अरकान और 8 अपोजिशन के अरकान बैठे थे। 12 अरकान पर इजलास शुरू किया गया था और कोरम की वजह से वो भी मुलतवी हो गया था। 2 करोड़ 26 लाख रुपए डेली कौमी असम्बली के इजलास
علاج پہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن جب حکومت کو ضرورت کی اپنی جو قانون سازی کرانی ہوتی ہے تو قرم پورا کر لیتی ہے. باقی اس کے علاوہ پورا سیشن جو ہے بغیر قرم کے اور لڑائی جھگڑے کے اور الزام تراشیوں کے یا تو نظر ہوتا ہے یا قرم پورا نہیں ہوتا، کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جی شاکر سولنگی اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ. لاہور سے خبر ہے، کاہنا میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نامعلوم افراد نے گھر میں فائرنگ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا. علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. گھر کے نیچے والے کمرے میں موجود بڑا بیٹا زین محفوظ رہا. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. کانا میں ایل ڈی اے گول چکر کے قریب گھر سے 4 لاشیں ملی ہیں. مقتولین میں خاتون ڈاکٹر، 2 بیٹیاں اور بیٹا شامل ہے. 45 سالہ خاتون کی ڈاکٹر ناہید کے نام سے شناخت ہوئی. مقتول تیمور کی عمر 22 سال، لڑکیاں مانور اور جنت کی عمریں 15 اور 17 سال تھیں. مقتولہ کا اپنا گھر تھا جس میں انہوں نے اپنا کلینک بنا رکھا تھا. سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہے جس میں مشکوک گاڑی کلٹس کو 12:47 پر گھر کے باہر آتے دیکھا جا سکتا ہے. گاڑی کو سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ٹریس کیا جا رہا ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ناہید کی 2004 میں طلاق ہوئی جبکہ 2012 میں اس نے دوسری شادی کی. نامعلوم ملزمان نے 30 بور پستول سے سر پر گولیاں ماری. ڈاکٹر ناہید کا بڑا بیٹا زین گھر کے نیچے والے کمرے میں سویا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گیا. گن شاٹ کلنگز ہیں، پسٹلز کے ساتھ 30 بور کو یوز کیا گیا ہے اور اس میں یہ جو خامد ہے اس خاتون کا، اس کی 2 بیویاں تھیں. یہ طلاق یافتہ تھی. 2004 میں اس کی ڈیورس ہوئی اور 2012 میں اس کی دوسری شادی ہوئی. پولیس اور فورینزک ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے جبکہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہسپتال کے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا گیا. کیمرامین ہارون احمد کے ساتھ سید عباس حیدر، نیوز 1 لاہور. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سانحہ مری کی 3 درخواستوں پر سماعت ہوئی. کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا کہ برف ہٹانے والے 29 میں سے 16 مشینیں آپریشنل تھیں. مشینوں کے 10 آپریٹرز بھی موجود نہیں تھے. عدالت نے مری کے لیے SOP سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے اور سہولیات کے مطابق مری کے ہوٹلز کی درجہ بندی کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے مری میں موجود سنو بائکس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا. عدالت نے کہا انتظامیہ ہوٹل ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کرے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے تعاون کی اپیل کر دی ہے. کہا جنوبی پنجاب صوبہ عوام کا دیرینہ ہے. آئینی ترمیم کے لیے اتحاد ضروری ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کا وعدہ کیا تھا. صوبے کے لیے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں آئینی ترمیم پر اتحاد ضروری ہے. اپوزیشن جماعتوں کو دیرینہ عوامی مطالبے کا احترام کرتے ہوئے اسے حقیقت بنانے میں ساتھ دینا چاہیے. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. مطابق غفلت اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی. متعلقہ حکام اپنے فرائض اور رزق کا ادراک کرنے سے قاصر رہے. کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں 15 افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ان میں کمشنر راولپنڈی ڈویژن کو عہدے سے ہٹا کر وفاقی حکومت بھیج دیا گیا اور ان کو معطل کرنے کی سفارش کی گئی. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو اپنے عہدے سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو ان کی خدمات سپرد کرنے کی سفارش اور ان کے خلاف معطل کر کے انضباطی کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی. اے سی مری کو معطل اور اس کے خلاف انضباطی کارروائی کا حکم. سی پی او راولپنڈی کو عہدے سے ہٹا کر اور ان کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد اور معطل کرنے اور انضباطی کارروائی کا حکم. اے ایس پی مری کو عہدے سے ہٹا کر ان کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کرنے، معطل کرنے اور انضباطی کارروائی کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ سی ٹی او راولپنڈی، ڈی ایس پی ٹریفک، ایس ای ہائی وے سرکل 2 راولپنڈی، ایکسین ہائی وے راولپنڈی اور ایس ڈی او ہائی وے مکینیکل مری، ڈویژنل فارسٹ آفیسر مری، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز مری، انچارج مری ریسکیو 1122، ڈائریکٹر PDMA پنجاب، ان تمام افسران کو معطل کر کے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے. میں قوم سے سانحہ مری کی شفاف انکوائری اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا تھا
اور میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود بھی وہاں گیا اور میں نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا. بہت شکریہ جی. قوم سے سانحہ مری کے ملزمان کے خلاف لاہور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سانحہ مری میں 15 افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سانحہ مری کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ 15 افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور اے سی پی مری کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پریس کانفرنس میں سانحہ مری کے بارے میں بتایا کہ جو کارروائی کی جا رہی ہے اے سی پی مری کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے اور 15 افسران کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. متاثرین کو یقین دلاتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس دوران انہوں نے بتایا کہ 15 افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اے سی پی مری کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. جو بھی سانحہ مری کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی جلد از جلد کرنے جا رہے ہیں اور متاثرین کو انصاف ملتا نظر بھی آئے گا. لاہور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سانحہ مری میں 15 افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور سانحہ مری میں ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور اے ایس پی مری کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود مری بھی گیا تھا اور اس وقت لاہور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سانحہ مری کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ 15 افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور اس میں ملوث جتنے بھی ذمہ داران ہیں سب کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی.